Shalom. Hello. Welcome to the Holy Land of Israel. Selamat datang di tanah suci Israel. Welcome to the holy city of Tzfat. Selamat datang di kota suci Tzfat. Tzfat is one of the 4 holy cities in the Holy Land of Israel. Ya, Tzfat itu adalah salah satu dari 4 kota yang dianggap suci di Israel. Together with, of course, Jerusalem, Yang pertama Yerusalem, Hebron, and Tiberias. Tzfat is the only place on planet Earth where Jewish people lived continuously without any gaps for the past 2,100 years. 2,100 years. Okay, No gap, no break. Continuous. Iya, jadi Tzfat ini adalah satu-satunya kota di atas muka bumi ini yang orang-orang Yahudinya dari 2100 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah putus. Jadi ini ada terus di tempat ini. Tidak pernah hilang pergi, tapi ada dari sejak 2100 tahun yang lalu. So therefore in Tzfat, when we say the terminology tradition, it means something very powerful. A knowledge, a wisdom that was passed on from generation to generation. Jadi kami mengajarkan pengajaran kami itu dari secara turun temurun. And in Tzfat, especially, we understand this matter of tradition in connection to the spiritual legacy and wisdom of the Kaballah. Ya, di Tzfat kami mempelajari tentang sebuah kepercayaan, yaitu Kaballah. What is the Kaballah? Apa itu Kaballah? Kaballah is part of the Torah that we received in Mount Sinai 3,332 years ago. Jadi apa itu Kaballah? Kaballah adalah Torah yang kami terima, ya. Would you repeat again? So we received the Torah 3,332 years ago. Jadi Torah yang kami terima di Gunung Sinai itu sejak dari 3.332 tahun yang lalu. There were millions of people there hearing the voice of God, giving the 10 commandments. Iya, ada jutaan orang yang ada di Gunung Sinai itu mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam 10 perintah Elohim. The 10 commandments of God that we read about today in the Torah, it's today portion. Yeah. The 10 commandments. Jadi 10 perintah Elohim itu tertuang di dalam Torah, dan sampai hari ini kita masih tetap melakukannya. The Torah we write on a parchment, looking like this. The Torah. Ya, Torah ditulis dalam bentuk seperti ini, saudara. And every letter has to be very precise. Setiap huruf itu harus ditulis dengan tepat dan teliti. If one letter is not written exactly like it should be written, maybe there's a line missing, something little missing, all the Torah is not good. You cannot use it. Jadi setiap huruf yang ditulis, umpama nih ada satu huruf yang ditulis tapi umpama kecoret sedikit gitu ya. Hurufnya umpama harusnya huruf A tapi ada coret sedikit begitu, maka itu dia harus buang semua, ganti total. But this is just one page of the Torah out of 200 pages like this. It's a big text, the Torah. Ya, ini hanya salah satu bagian dari banyak bagian halaman-halaman ya, dari 200 halaman Torah. Ini hanya satu bagian. Seperti saudara lihat segini banyaknya huruf. It therefore takes 2 years to write the Torah. 2 years to write the Torah. Jadi saudara perlu tahu, untuk nulis satu Torah ini, satu kitab Torah itu dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. But this is just
the written Torah. Tapi The ini Torah is like a code. These are the words of God, but it's like a code. The oral Torah explains. And the oral Torah we pass on from generation to generation, from a father to a son, from a mother to a daughter, from a teacher to a student, orally, to explain. What does it say here? Ya, ini adalah Torah yang tertulis. Ya, ini adalah Torah yang tertulis. Tapi ada juga yang disebut dengan oral Torah. Itu isi dari Torah ini yang diajarkan dari papa ke anaknya, mama ke anaknya, terus anak ke cucu ke anaknya lagi, terus sampai turun temurun. Itu oral Torah, pengajaran yang diajarkan secara terus dari generasi ke generasi. Kaballah is part of the oral Torah, explaining the soul of the Torah, the soul of life. What is the human soul? What is the divine, God? What is it that we don't see, but it is spiritually and it is powerful and it is real to our life? Iya, jadi isi Torah itu adalah bagian dari jiwa manusia. Saudara tahu jiwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan, ya. God is very near to each and every human. Ya, Tuhan itu sangat dekat dengan setiap manusia. It's not a religion. Ini bukan agama, kita tidak bicara agama. I don't practice because my parents were practicing, my grandparents were practicing. It's about me, how I individually connect with the divine. Ya, ini bukan sekadar orang tua saya mempraktekannya, ibu saya mempraktekannya, bukan. Tapi ini bicara tentang pribadi saya sendiri. Jadi sesuatu yang hidup di dalam diri saya dan saya melakukannya, itulah Torah. In the Torah, in Genesis, the first book of the 5 books of Moses, Ya, di dalam Torah, di dalam kitab Kejadian, salah satu dari 5 kitab Mose, we have the 7 Noahide laws to all humanity. All humanity to observe the 7 commandments, the 7 laws of God. ya, di dalam Torah ada 7 hukum yang ditujukan kepada manusia. The first one, Yang pertama, to believe in God and not to worship idols. iya, untuk kita selalu hanya menyembah kepada Tuhan dan jangan membuat berhala. Second commandment Hukum yang kedua, is not to curse God, only to speak positively, respectfully. iya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hanya yang penting. The third commandment, Tiga. not to kill anyone, not to murder, Iya, tahu ya, jangan bunuh siapapun. but also not to self-suicide. A person cannot kill himself. Iya, jadi tapi yang lebih penting jangan bunuh diri. God is giving life. We're not allowed to separate a soul from a body. Tuhan memberikan kita hidup, jadi jangan pisahkan tubuh kita dengan jiwa. And therefore not to kill embryos, also not to kill Ya, fetuses. jadi jangan juga bunuh janin yang ada di dalam bayi, embrio. The fourth is not to steal, not to rob, to respect yang people's keempat. property. Ya, yang keempat tentu jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. The fifth is not to be sexually immoral in the family or outside the family, husband and wife, in a moral way, in a respectful way. Ya, dan yang kedua, coba jangan kepingin sama, artinya berlakulah Video. lebih menjaga nafsu kita gitu. Jangan melakukan, artinya memperkosa orang gitu, atau tidur dengan ibu saudara atau keluarga sendiri. Anda harus tahu bahwa seks yang baik itu adalah ikatan suami dan istri. The sixth commandment 6, hukum yang ke-6 is not to eat a limb, an organ removed from a living animal. It's prohibited. If one wants to eat meat, perfectly allowed, but to kill the animal first, in the most humanitarian way. Iya, Then jadi you can eat it. jangan makan binatang yang masih hidup. Jadi kalau kepingin makan daging, ya harus dibunuh dulu. Exactly. Not to be cruel to the animal, to be merciful, Ya, not to cook it when it's alive, Ya, and
Also, as an extension, to be merciful to all beings, even to plants, not to destroy. Ya. Dan yang lain juga, saudara-saudara, kita harus menghargai mereka, binatang-binatang itu kita harus hargai. Juga tumbuhan-tumbuhan, saudara, kita juga harus menghargai mereka. The seventh commandment is to establish courts of justice everywhere in the world, in every city, in every town, to lead spiritually, righteously, like the words of God. Iya. Jadi yang ketujuh, hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tegakkan kebenaran Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada. And the most beautiful thing, these commandments we keep all nations of the world, because God commanded this at Mount Sinai. Ya, itulah tujuan Tuhan memberikan hukum itu kepada kita di Gunung Sinai supaya kita hidup dengan baik. The Torah we write with a feather. Ya, saudara, Torah itu ditulis dengan ini, bulu. This is a feather of a cow. Feather apa? I'm joking. Tapi nggak bisa. Ya tahu ya. Ya. Okay. Bulu sapi. Masa sapi punya bulu? This is not a feather of a cow. Also not of a bat. Ya, ini juga bukan bulunya kelelawar. I don't have feathers. This is a feather from a chicken. Ya, ini bulu ayam. Ya. But sometimes people even use bamboo, you know. Nah, kadang-kadang pakai bambu. So I have here with me my friend Rabbi Avi, Ya, di samping saya ini ada teman saya namanya Rabbi Avi. Rabino Reutemann, who is an expert, a world expert in writing the Torah, Seseorang and he's going to show us how to do it. Rabbi Avi ini adalah seseorang yang ahli dalam menulis Torah, dan dia akan menunjukkan caranya bagaimana menulis Torah. The ink is made out of plants, very special ink, handmade. Ini tintanya dibuat dari tanaman, saudara. It's not made in China. Made in China ya. I knew it. So, It's all good. Corona. Everybody should be healthy. Amen. Amin. Ya, setiap orang sini pasti sehat. Health to the world. Amen. And this is not a paper. It's not a Ini paper. bukan kertas ya. The Torah we write on a parchment. This is a skin of an animal, Ini of a kosher binatang animal, dan kosher. like a deer, like a cow. Ya, lah, seperti rusa, seperti sapi, kulit itu. If somebody wants to feel, you can pass it. This is the feather. You see, it's like for the ink, and this is like it's not paper. You can pass it. Kalau ada yang mau kepingin merasakan itu teksturnya, itu kulit binatang, saudara. Oh yeah. Oh yes, that's actually from an animal. Ayaman. Ya, ini kulit binatang. Kenan. I feel feathers. Ya, ada yang mau nyoba? Siapa yang nyoba? Ditaruh di bawah. Iya, di belakang. Oke. Semua sudah bisa merasakan, menyentuh. Nah, itu bahan yang dipakai untuk menulis Torah, saudara. Jadi itu bukan kertas, tapi itu kulit binatang. Oh yeah.
Hello. Hello. How do you say hello in Indonesian? Halo. Oh, Halo. hello. Halo. Hello. These are called tefillin. Ini disebut tefillin. Tefillin. Ini Sorry. tefillin. Ini tefillin. The tefillin, Jewish people wear one around the arm, Ya. Jadi ini tefillin ini dipakai di sebelah and the left side the arm, di sebelah tangan kiri, saudara, dililit-lilit, and one in the head. dan yang satunya lagi di Kepala. dahi. Dahi. Di kepala. But only when people are praying. Tetapi itu dipakai hanya ketika mereka akan berdoa. Holy text go inside these boxes. Bagaimana teks ini, teks Torah ini bisa ada di dalam ini? When a person has tefillin on his head and on his arm, he is not allowed to think any negative or mundane thought. Ya, jadi kalau ketika mereka memakai tefillin ini di sini itu sejak saat itu mereka nggak boleh mikir-mikir hal yang jorok atau negatif. You can only think about God. Hanya boleh berpikir tentang Tuhan. The tefillin that goes on the arm, it's to affect the heart and make it pure. Jadi tujuannya tefillin itu ditaruh di sini dekat supaya dekat dengan hati, supaya Torah itu nempel dan tahu ya, menyatu dengan hati. The heart has many desires and sometimes they are not good. Ya, hati kita itu kadang-kadang ya seringkali kepingin sesuatu yang nggak baik gitu kan, kepinginnya macam-macam dan tidak baik. This is to have good emotions, positive emotions, healthy emotions. Iya, hati dengan ditaruh ini tuh kita bisa punya emosi yang bagus, yang baik, positif. And the one in the head is to fix the thoughts, to have good thoughts, to have positive thoughts. Dan tujuannya ditaruh di sini supaya pikiran kita itu bisa lebih konsentrasi kepada hal-hal yang positif. It's about refining and making ourselves better, also emotionally and also our minds. Ya, untuk membuat supaya hati dan pikiran kita ini jadi satu, yaitu menuju ke arah yang positif. This is called a mezuzah. Ini disebut mezuzah. This is rolled up like this, Ya, itu digulung seperti itu. and if you pay attention, you will see that in every door there is a mezuzah attached to it. Iya, jadi kalau saudara perhatikan, mezuzah ini selalu ada di pintu-pintu, ya, terutama di rumah-rumah orang Yahudi, itu untuk disentuh. As you can see in that door, Itu lihat di pintu itu, inside the plastic you see, ya, di dalam plastiknya itu, nah itu, it's holy. Yes, the custom is that when a person walks into a room and there is a mezuzah, you touch and you give a kiss. jadi kalau Anda masuk ke rumah dan menyentuh itu mezuzah, kemudian Anda cium, gitu. Inside this text, it talks about God's unity in the world. God unity in the world. Yeah, God is one. Ya. Jadi isi teksnya ini itu berbicara mengenai bahwa hanya ada satu Tuhan di muka bumi ini. There is one God and no other. Tidak ada yang lain. One creator. Satu pencipta. Since he created the world Semenjak dunia ini dijadikan and today, sampai hari ini,
it's one. hanya satu. Amin. That's a Yahweh Elohim. Amen. Amen. When a scribe wants to write one of these holy texts, Ya, dia akan mencoba untuk ngasih tahu caranya nulis di atas kertas itu seperti apa. before he even writes one letter, one point, he has to go first to the mikveh. Jadi sebelum mereka menulis satu huruf itu, memulai menulis satu huruf di awal, mereka harus mikveh dulu atau melakukan pembersihan badan. A mikveh is a ritual bath. Ya, jadi mikveh itu ada. Has the power to purify. Jadi bagi mereka air itu punya kekuatan untuk memurnikan tubuh. Water cleans, Air itu membersihkan. and it's very important that when the Jewish scribe writes these texts, he has to be very, very, very clean, very pure. Iya, jadi ketika orang-orang Yahudi itu mau menulis teks ini, maka mereka benar-benar harus bersih secara badan juga dan pikiran dan hati mereka. It's not just like writing a story. Jadi tidak hanya nulis kayak orang nulis cerita, saudara. It's very important what he is thinking when he is writing, what he is feeling. It's very important. The energy goes from him to the text. Jadi dia harus merasakan energinya ketika dia akan menulis apa yang hendak dia tulis. Dia harus benar-benar merasakan kekuatannya gitu loh, saudara ya. Jadi tidak hanya asal nulis, tapi dia harus menyatu dan dia merasakan ada energi yang keluar dalam tubuhnya untuk dia bisa nulis. Also something that you can see when we write today in our modern notebooks, there are lines and we write on top of the lines. Here, the letters are hanging from the lines as opposed to being on top of them. Ya, jadi maksudnya ini kalau sekarang kan nulis itu ada apanya garisnya, tapi kalau waktu itu kan nggak ada, tapi dia harus bisa mengkira-kira supaya tulisan itu rapi, nggak pencang gitu ya, harus rapi gitu. Bayangin saudara. And also the letters do not touch each other. Dan hurufnya nggak akan nempel satu dengan yang lain, tapi spasinya itu rata. They cannot touch each other. If they touch each other, it's not kosher. Jadi kalau hurufnya saling bersentuhan dengan yang lain, itu sudah nggak kosher. Wah. Yes. So, whoever becomes a scribe needs to be very, very patient. Jadi setiap orang yang menjadi penulis Torah, dia adalah harus orang yang sangat sabar. If you wrote, let's say, half of this, and then you make a mistake with a letter or a word, you can scratch and erase and rewrite. Ya, jadi kalau Anda nulis dapat separuh gini dan salah, ya masih bisa dihapus. Yes. Dengan cara ditekan gitu pakai penghapus. But if you wrote the name of God, Tetapi ketika Anda menulis nama Tuhan, you can't erase anymore. Anda tidak boleh pakai penghapus. You have to start from the beginning. Anda harus mulai dari awal. Okay, questions, anyone? Ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya? That's it. You are all Okay, right. one question. Yes, I understand about your explaining to us, but I want you explain to us about the hand of Hamza. Oh, well, that's a different thing altogether. That's a Kabbalist thing. Oh, yeah. Yes, it's not connected to Sofer Stam. Oh, yeah. This you need to ask a Kabbalist. Yes. Oke. Jadi Papi tanya tadi kan, dia mau tanya tentang apa Hamzah. Ya, Hamzah, tangan Hamzah itu. Tangan Hamzah. Ternyata dia tidak ada
kaitannya Jadi dengan ini penulisan penjelasannya tidak ada Torah. kaitannya Beda. sama itu. Beda ini itu ada nanti di kata. Maybe the rabbi can explain it, Hamza. Mungkin Yes, Iya. Okay. Beda. Okay, what's the next thing? Oke, tapi Yes, I want you to explain it to us about the hand of Hamza. Just a little bit up. Okay, Khamsa, I can show you one maybe from the wall. oh ini tangan ini gini. Yeah. Oke. What is the meaning of that? It's not, the truth is, it's not a major thing in Judaism. It's not. Ya, ini bukan sesuatu hal yang yang penting lah di Judaism. It's not. But it's a traditional thing you see in places. And what it does symbolize is the bountiful hand of God that Okay. protects us and Yeah. gives us and provides us. It's just metaphorical. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sangat penting ya di dalam Judaism, tapi ini hanya menggambarkan bahwa ini sebuah tanda bahwa ada tangan Tuhan yang mengikat atau melindungi kita. Ini menunjukkan bahwa ini tangan Tuhan yang melindungi kita gitu. Therefore, you will not really find it as a hand looking. You won't find a drawing of a hand. Just like looking like. Ya, ini nggak harus dianggap sesuatu yang wah itu apa sih gitu ya. Tapi ini hanya seperti metafora lah ya, sebuah gambaran bahwa ini ada tangan Tuhan yang melindungi kita, jadi kita terikat gitu oleh tangan Tuhan gitu ya. So how about the eyes in the middle? That's not from Judaism. these things. Oh, I see. Kalau yang Even you look in Tzfat, if you walk in Tzfat now, and you will see so much different types of art. So many different spiritual, Kabbalistic, Jewish, traditional. Will you find a Khamsa with an eye? Maybe there is somewhere one tiny little. It's not really. No, but when you that's not see, the original one. no, it's not original Jewish those things. But again, as Rabbi Avi was saying before, God is one. It doesn't mean that there's one God and not two or three. When we say God is one, we mean that everything is God. Everything is God. So everything we see reminds us. The eye of God is watching over us. The hand of God is protecting. This is very metaphorical. Oh, I see. God doesn't have an eye or a hand. It's a metaphorical. Oke. Very metaphorical. Ya, jadi dia bilang seperti yang dikatakan Rabbi Avi bahwa dikatakan hanya ada satu Tuhan, itu bukan artinya tidak ada Tuhan yang lain. Bukan, maksudnya begini. Tuhan itu satu dan dia ada di mana-mana, gitu loh maksudnya. He is echad. Jadi kalau saudara melihat tanah, mungkin melihat sesuatu, itu bisa saja Tuhan melihat kita begitu, melihat tanaman, itu cara Tuhan melihat kita, gitu maksudnya. Jadi kehadiran, that's omnipresent. Yes, but God is above time, and if He's above space, but He's here. Ya. He's not finite or infinite. He's both. He's everything. Ya, jadi dia itu maha hadir. Dia mengatasi waktu, dia mengatasi ruangan. Jadi dia tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang, gitu maksudnya ya. Jadi dia meskipun dia tidak tampak, tapi dia hadir, ada di tempat. He's in the spiritual, but He's also in the physical. He's in the technological, and He's the natural, and in the supernatural. It's all God. Dia juga bisa hadir dalam bentuk roh, dia juga bisa hadir dalam bentuk fisik, dia juga bisa hadir dalam bentuk teknologi, saudara. I take the opportunity to bless everyone to live healthy life, good life, meaningful life, spiritual life, divine life. Ya. It is possible. Saya mengajak saudara untuk supaya kita hidup di dalam hidup yang penuh berkat, hidup yang di dalam kekudusan, hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Thank you very much. Terima kasih, saudara Pak. Done? Oke? Yes, Done? Okay. Yes, thank you so much. Thank you so much. You're welcome.
Mungkin ada yang sudah tidak ada yang bertanya ya. Oke, mau foto mungkin? And what is the difference about the Birkat Kohanim like this? I'll tell you in a second. But the tour guide is all the time telling me you have to go. Oh, okay. Yeah. I'll just say something about this one. Okay. Okay, Wait a minute. I was asked about another Jewish symbol, which is not really a symbol, it's really a spiritual practice, which is the priestly benediction, the Kohanim that blesses the congregation with the hands like this. Ya. Jadi dia mau menjelaskan sesuatu simbol yang tadi selain yang ini saudara, seperti yang dilakukan oleh para imam ketika mereka memberikan doa birkat Kohanim, itu tangannya seperti ini. Ini, seperti ini. Ya. Very good. So, I am a Kohen. Dia adalah seorang imam. Kohen. Ya, imam. From the tribe of Levi. Dia adalah seorang imam dari keturunan suku Lewi. I'm a descendant of Aaron, the high priest, the brother of Moses. Ya, dia adalah keturunan dari Imam Harun. It's very nice you say this. It's interesting that when we, Jewish people, when we read the Bible, I told you before, it's not a religion, it's not a mythology, it's not a belief, it's our family history. Jadi bagi mereka ketika mereka membaca kitab suci, membaca Torah, itu bukan bicara mengenai agama, bukan berbicara mengenai mitos, bukan berbicara mengenai tradisi, tetapi ini bicara mengenai sejarah asal-usul keluarganya. It's our family album. Itu seperti album keluarga. It's real. Ya, It's a reality. itu kenyataannya seperti itu. Jadi membaca kitab itu seperti saya membuka album keluarga. So why the Kohanim, why do we bless like this? Kenapa imam itu membentuk tangan seperti itu memberikan doa berkat? Because this is how God showed Aaron. This is how you do it, and this is how you teach your children. So we receive it from father to son, from father to son, from Karena father to son. itulah cara Tuhan menunjukkan kepada Harun seperti itu. Amen. Gitu. Dan untuk supaya diajarkan secara turun temurun. Jadi maksudnya Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada Harun. Kalau kamu kasih doa seperti ini, kamu tidak bisa. Angel. Not bad. But this guy is good. He's a Kohen. It's really like this. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Shalom, everybody. Shalom. Welcome to the Holy Land. Yes. You know, you wanted to translate? Okay. Selamat datang di tanah perjanjian. The Holy Land is called Israel. Yes. Tanah ini disebut Israel. In our tradition, we learned that Israel, the name of the land and the name of our people, is actually initials. Jadi Israel itu sebenarnya nama tanah, nama negara sebenarnya adalah inisial. Yud, of Israel stands for Yitzchak and Yaakov. Yud. The Yud in Israel, the Yod, huruf Yod is from Isaac and Yaakov. Sin is Shin is Sarah. Sin is from Sin itu dari Sarah. Reish is Rael. Reish is Rivka and Rachel. Huruf Reshnya dari Rivka dan Rahel. Aleph E is Abraham. Alef dari Abraham. Lamed Leah. Lamed dari
huruf Lea, inisial Lea. Israel is therefore the name of all the patriarchs and the matriarchs of our nation. Jadi Israel itu adalah inisial dari bapak-bapak bapak leluhur dan ibu-ibu leluhur Israel yang tadi disebutkan semua. צריך עוד כיסאות ואבי, אני לא יודע איפה הוא הלך להביא אותם, אתה יכול לבדוק לו מה קורה עם זה? Saya nggak tahu apa itu. לא נעים. Suruh ngomong lebih kencang. Rasanya lebih kencang. Keras gitu. Suaranya lebih keras, Pak. Suaranya lebih kencang. Oh ya ya. In the Holy Land of Israel, we have 4 holy cities. Di tanah perjanjian ini kita punya 4 kota suci. Yerushalayim, Yes. Ya, Yerusalem, Hebron, kota Hebron, Tveria, Tiberias, Tiberias yang saat and ini. Tzfat. Sefat. Tzfat? Tzfat. Tzfat, this place. Tzfat, this place. Okay? Tzfat is one of the oldest cities in the world with a recorded history of about 4,000 years. Tzfat itu salah satu kota tertua dengan bukti tertulis, dengan ada bukti tertulis sekitar 4.000 tahun. And Tzfat is famous for being the birthplace and the capital of the Kaballah. Kota ini juga terkenal sebagai tempat kelahiran aliran Kaballah. This is the Tzfat Center for Kabbalah, and therefore I would like to explain a little bit about Kabbalah to you. Tempat ini adalah pusat pembelajaran Kaballah, jadi akan dijelaskan beberapa hal sebentar lagi. In Tzfat, we have a very ancient site which is called the Cave of Shem and Ever. It is about 15 minutes walk from here. Di tempat ini ada situs purbakala yang what's the name? The Cave of Shem and Ever. Goa, Sem dan Ever. Abel. Ever. Sem dan Abel. Kain dan Abel. Shem. Sem. dan Abel. Who is Shem and Ever? Shem in the Bible is the son of Noah after the flood. Oh, ya. Sem itu anak Noah, anak Noah. And we are called Semitic people, we're descendants of Shem. Oh ya, makanya orang Israel disebut ras Semitik karena adalah keturunan dari Sem. Ever was the great grandson of Shem. 3 generations after Shem. Ever, we speak Ivrit. That's the language of Ever. Abel itu adalah keturunan ketiga dari Sem. Makanya orang Israel menggunakan bahasa Hebrew dari kata Hebel itu. Eber. The flood, Shem and Ever, it was about 4,000 years ago. And in that cave, they were teaching spirituality. What were they teaching? Di Gua itu gua itu mereka mengajarkan selama 4.000 tahun 4.000 tahun yang lalu 4.000 tahun yang lalu ya Sem dan Eber mengajar di situ. mengajar spiritualitas. Spiritualitas Kaballah ya. They were teaching the 7 Noahide laws, the 7 principles of faith to all humanity given by God. Mereka mengajarkan 7 prinsip iman ya untuk seluruh dunia. Those laws, 7 laws were given to Adam and to his generations. Because they didn't keep them, in the 10th generation was the flood. 7 aturan ini sebenarnya sudah diturunkan Bapa ke Adam, tapi selama 10 generasi karena tidak ditaati,
terjadilah air bah. 10 generations after Noah was Abraham Avinu, the patriarch Abraham. 10 generasi setelah air bah adalah Abraham. 7 generations after Abraham was Moshe, was the Torah at Mount Sinai. 7 generasi di bawah Abraham adalah Mose. The 7 laws to all humanity was given to Noah, but later it was also given at Mount Sinai by God and Moses to all humanity. 7 aturan yang diberikan sama Noah itu juga kemudian diberikan oleh Bapa kepada Mose di Gunung Sinai. What are those 7 principles of faith? What is this? The 7 laws from God to all humans. Apa 7 prinsip yang diajarkan itu? It's in the Torah, it's in the Bible. Ada di dalam Torah, ada di dalam Bible. The first commandment is the belief in one God. Perintah pertama percaya pada satu Tuhan. In the unity and oneness of God, there's nothing besides Him in the world. Tidak ada yang lain. And there- Bapa di atas. And therefore not to worship idols. Jadi kita tidak boleh menyembah patung. The second commandment is what we call in English blasphemy, not to curse the Creator. Yang kedua adalah tidak menghujat nama Bapa, tidak mengucapkan dengan sembarangan. God gave us the power of speech to always speak good, never to use it in a bad way, and definitely not to curse God. Ya, Bapa memberikan kita kemampuan untuk berbicara supaya kita berbicara yang baik. Jadi kita tidak menghujat, tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. The third commandment is not to murder, not to kill another person, not to separate a soul from a body. Jadi perintah yang ketiga adalah tidak membunuh. Jadi tidak boleh memisahkan roh dengan daging. Life is holy, and God gives life. Karena kehidupan itu adalah sesuatu yang suci yang diberikan oleh. Therefore, we are also not allowed to self-suicide, to take our own lives, Makanya kita juga tidak boleh melakukan bunuh diri, ya. or to kill embryos. Atau bahkan membunuh embrio. And no such thing as euthanasia, merciful murder, to kill a person because he's suffering Jadi juga in the tidak- hospital. You stop his life. Ya, You're not allowed to do this. Tidak ada euthanasia, yaitu tidak boleh membunuh orang yang sakit, yang menderita karena kesakitan. Jadi itu tidak boleh juga. The fourth commandment, not to steal, not to rob, to respect people's property. Perintah yang keempat adalah tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain. The fifth commandment is to respect family life, man and woman, husband and wife, and not to be sexually immoral in the family or outside the family. Ya, perintah kelima itu adalah kesucian keluarga, jadi suami dan istri tidak ada boleh tindakan immoral dalam keluarga. The sixth commandment is to be merciful to all living beings, not to eat a limb removed from a living animal. We are allowed to eat meat, but you have to kill the animal first. The limb. A limb meaning an organ of an animal. You can eat an animal, you can eat meat, but you have to kill the animal first. Perintah ke-6 kita harus berbelas kasihan pada makhluk hidup. Jadi kita tidak boleh memakan bagian dalam organ. Kita boleh makan daging tapi tidak boleh makan organ dalam. And the seventh commandment is to have courts of justice everywhere in the world, in every country, in every city, to instruct and judge righteously according to the laws of God. Dan ketujuh yang terakhir adalah Bersikap adil ya. Kita membantu keadilan di muka bumi. Kaballah is part of the oral Torah. In Sinai, we received the written Torah, a written text, the 5 books of Moshe, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the 5 books from Moshe, and an oral explanation as well, the Torah Shebel Peh.
Kaballah ini tradisi oral, jadi tradisi yang lisan, jadi tidak it's written. Kabbalah was written, but the Kabbalah is originally it's oral Torah. Oh, pada awalnya Kaballah itu sebenarnya tradisi lisan, jadi tidak ada tulisan. Nah, kemudian baru ke belakang ini ditulis. The written Torah we write with a quill, right? On a parchment. Parchment, it means a skin. This is not paper, a skin of a kosher animal that has been processed, so you can write with a quill. Jadi Torah yang tertulis itu menggunakan pena seperti ini, dan ini adalah kulit binatang yang kosher. Jadi diproses dulu kulit binatangnya baru bisa dipakai menulis. This is mezuzah. Mezuzah. Mezuzah that we put in the doorpost. After we write it, it takes, a scribe can write maybe 2, maybe 3 mezuzot a day. Ya, ini contohnya adalah mezuzah yang ditempelkan di pintu. And then you roll the mezuzah, right? And you put it at the doorpost, right? Yes, yes. Okay. Ini dimasukkan ke dalam tempat mezuzah yang ada di pintu. The Torah is much bigger. This is one page of the Torah, just to show what it looks like, and you probably know, this is what the page looks like. Ini contoh salah satu halaman di Torah. But the Torah is 200 times this. Torah yang sebenarnya ada 200 lembar. 200 times. 200 ya. 200. And to write the Torah takes maybe 2 years. Perlu waktu sekitar 2 tahun menulis Torah. The oral Torah explains the text of the Torah. It's an explanation. Because if we give a document, a page, to 2 people, we get different opinion. What does it say here? What is written here? I think this, I think that. In order to preserve the authentic understanding, we pass it orally. This is the explanation. This is how Moses received it from God. This is how Moses gave it to Joshua. Joshua to the elders to the prophets up until these very days. That's the oral tradition. Good? Okay, it's okay. If you understand. Now, Kabbalah is the part that explains everything from the spiritual and the divine perspective, the godly perspective. Di Kaballah ini bisa memberikan perspektif yang dari spiritualitas, Cara pandang Tuhan, pandangan spiritualitas dan keilahian. For example, the creation of the universe. Contohnya penciptaan alam semesta. How did it happen? From nothingness to reality? Dari tidak ada apa-apa menjadi From infinity to the finite? Infinite, finite. How does it work? ya bagaimana cara kerjanya dari Everything in the Torah, in the Bible, is explained from a spiritual perspective. What is the soul? Where is the soul? Where is the soul of the universe? Who is God? How do we understand God? You want to translate? Ya ini Kaballah berusaha menjawab tadi pertanyaan apa soul jiwa Neshama. jiwa alam semesta ini. Everything we do, the Holy Temple, Mashiach, Kippah, Tzitzit, everything we do in life is explained from a spiritual perspective. And I would like to show you maybe on the screen some of the teachings from the Kaballah. Let's see on the screen. Maybe you can turn off the light from there. Just this. Yeah, that's it. Good. No, it's okay. It's all good.
You see, this in the Kaballah is called the tree of life. Ya, ini adalah struktur dari bagian dari yang namanya Kaballah. Ini namanya tentang pohon tentang apa? Pohon kehidupan, tree of life. This is like the human body. This is like the aura above our heads, the willpower, faith. Ya, ini adalah bagian dari kepala tubuh manusia yang menggambarkan tentang kehidupan. This is wisdom, understanding, and knowledge. This is the hemispheres of the brain, the intellectual. Ya, bagian yang ini adalah bagian intelektual, ya, pengertian, dan ini tentang kebijaksanaan. These are the two arms. Ya, ada dua lengan, This is the torso, ini perut, ya, the two legs, dua kaki, and sexual organs, male and female. dan ini adalah organ seksual. Okay. And here we see that the 22 lines are 22 letters. Di sini ada di dalam struktur tadi bagian tubuh manusia tadi itu ternyata ada 22 22. 22 huruf Ibrani, saudara. Di dalam tubuh kita ini ada 22 huruf Ibrani. Ya, saudara bisa menjadi alfabet, gimel, dalet ya. Exactly. Now, the 22 letters are parallel to 22 chromosomes in the Jadi human body. 22 ini 22 bagian ini itu terparalel, terhubung dengan 22 kromosom yang ada dalam tubuh kita. So everything we have in the physical, we also have in the spiritual. Jadi apa yang kita punya dalam secara fisik itu juga terjadi di alam roh, secara alam roh. Because God made Adam with soul and with body. Karena Bapa itu menciptakan Adam dengan apa? Tubuh dan jiwa. Now, we have 10 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sefirot, the 10 powers of the soul. Ya. Di sini kita punya 10 sefirot atau what is sefirot is? It's the powers of the soul. Ya, the power ini kekuatan jiwa ini. Iya. And we have the 22 letters. Dan kita punya 22 huruf Ibrani di dalam tubuh kita. 10 and 22 makes 32, right? 10 dan 22 kalau dijumlahkan kan 32. Where do we find the number 32 in Judaism? Apa maksudnya angka 32 di dalam Judaism? Anyone knows? Apa? That's Ada yang it. tahu? Yang bisa dapat payung. Look, you know the talit, right? Ini talit. Ya kan itu di ujung. Look, 32. Saudara bisa lihat. the talit. When I wear the talit, Ya, right? ketika dia pakai talit itu, I have apa ya talitnya? I have the tzitzit, right? Ya, saudara lihat ini ada In the sisip. tzitzit there are 8 strings, right? 8. Ada 8 apa? Ya, jumbai ya. And 8 here. Dan 8 di situ. And another 8. 8 juga di situ. And another 8. Ya, jadi depan sisinya. That is 32, right? Jadi kalau dijumlahkan depan sisinya ada 32. Pinter. Sayun. Now, when I wear the talit in the morning and I make the blessing, Ya. tell them. Jadi ketika dia memakai talit di pagi hari dan Mengucapkan untuk mengucap kata syukur, berkat. mengucapkan kata-kata berkat. I put the tzitzit on my heart. Jadi dia meletakkan sitsit itu, dia pegang sitsit, ditaruh di Dada. dadanya. How do we say heart in Hebrew? Bagaimana kita apa arti kata heart di dalam bahasa Ibrani? Lev. 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 The numerical value of the word lev is 32. Nilai gematria dari kata lev itu 32. Which means Artinya, that whatever we understand from the divine, jika kita mengerti tentang dahsyatnya struktur keilahian, the divine code of life, divine providence, apa? What's it? providence, hashgacha, supervise. Oh, supervised, ya. Of Jadi God. ada unsur keilahian yang ada di dalam tubuh kita. Whatever we understand in our mind,
Apa yang kita mengerti di We dalam have to bring to khotbah our hearts. itu berasal dari hati. And Harus the main thing is to do, to act. dan yang paling Tzitzit utama symbolize action. You see tzitzit, you do the commandments of God. ya, yang paling penting adalah apa yang tadi yang dari pikiran ini dan hati. Yang paling utama adalah saudara melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Torah. Why is the soul in this world? Why our soul? We have a soul. Why is it in our bodies? The soul could stay in the upper worlds. Why is it here? Kenapa jiwa itu tidak tinggal di sini tapi harus ke atas, kembali ke Samayim? The soul was in the Shamayim, Iya, but it's now in the body. ya. You have a soul, I have a soul, she has a soul, he has a soul. Why? Why is the soul here? Kenapa jiwa kita masih ada di sini? Kenapa tidak ada di Samayim saat ini? Gitu. For doing good deeds, for making this world a dwelling place for God, not just in the holy temple, but in each and every one of us. Yes, amin. Amen. Ya, jadi tujuannya adalah supaya kita tuh melakukan banyak kebaikan dan supaya saudara tahu bahwa ketika kita melakukan kebaikan tidak hanya harus di Holy Temple, di kuil apa di suci. Iya. Tahu ya maksudnya ya, Iya. Holy Temple. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan hadirat Tuhan itu supaya dunia tahu begitu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, gitu ya. The commandment of God in the book of Numbers is to put the tzitzit to a garment, a clothing which has a corner, 4 corners. You see, it's a corner. Ya, perintah Tuhan di dalam kitab Bilangan adalah untuk menaruh sit-sit Corner. di ujung-ujung, Corner. ya di ujung-ujung ini talit ya. You don't have a corner to your shirt. Yes. No corner. No corner. Ini baju saya No corner. ada cornernya, ada ujungnya. We don't wear corners these days. Ya, kita tidak punya ujung di sini. Atasnya nggak ada. But the idea of the corner, why tzitzit to the corner? Why? Kenapa ujungnya kenapa ujungnya sit ini di sit-sitnya ini harus putih? To remind us that we have to do good deeds Untuk mengingatkan kita supaya kita melakukan kebaikan in the 4 corners of the world. di keempat penjuru ya dunia ini, ya. And if me now in Israel, I want to do good for somebody who is in another part of the world, but I am not there, I'm here. So I do the good deed here. And it affects the 4 corners of the world. Oke, jadi ketika saya ada di Israel dan saya ingin melakukan you in Israel and I do a good deed, I do a good action. Yeah. Good action here. ya. I bring good to the entire world. Oke. To Indonesia, Ya. to Bali, to Jadi, Java, to everywhere. ketika dia melakukan kebaikan di tempat ini meskipun dia sedang ada di dalam di Israel, tapi dia percaya bahwa kebaikan ini akan berdampak sampai ke seluruh dunia. Gitu. Man. Now, I want to teach you one Hebrew letter. Saya akan mengajarkan Anda sekarang satu huruf Ibrani. The letter Hey. The letter huruf He. Somebody needs to see. The letter Hey we learn in Kaballah is representing the soul. The soul. Jadi huruf He di dalam yang sudah dipelajari dalam Kaballah itu adalah berbicara tentang jiwa. Why Hey represents the soul? Kenapa huruf He ini menghadirkan atau bisa merepresentatifkan kata jiwa? Because of the sound of the letter Hey. Karena Simple breath. karena ketika mengucapkan kata He itu begini. How did God give the soul to Adam? He blew into his nostrils the breath of life, it says in the Torah. Bagaimana cara Tuhan menciptakan Adam itu dia mengembuskan nafasnya. Maka jadilah Adam. How do we say in Hebrew, soul? Bagaimana kita mengucapkan kata soul di dalam bahasa Ibrani? Neshama.
Neshama. Neshama. How do we say breath in Hebrew? Bagaimana kita mengucapkan kata nafas dalam bahasa Ibrani? Neshima. It's the same word, neshama. Neshima is the soul of life. Ya, itu sama. Kata neshama, neshima itu adalah jiwa yang ada di dalam tubuh kita. In the Bible, in the Holy Bible, Shlomo HaMelech, King Solomon, is teaching us about the soul. Ya, jadi di dalam kitab Salomo, ya, Raja Salomo mengajarkan tentang nafas kehidupan. King Solomon who built the Holy Temple. Ya, King Salomo yang membangun bait suci. He was the 15th generation from Abraham. Dia adalah 15 generasi setelah Abraham. And he built the first house of God in Jerusalem. Dan dialah yang pertama membangun bait suci yang besar sekali, yang megah sekali di Yerusalem. And is in the book of Proverbs, in the Bible, the book Mishlei, Proverbs in the Bible, King Solomon is telling us the candle of God, the candle in the menorah, the candle of God is the soul of man. The human soul is like a candle of God that God sends down to this world to illuminate the world. Jadi saudara bisa lihat di dalam kitab Amsal itu mengajarkan bahwa ada terang Tuhan yang kita lihat selama ini dalam bentuk menorah. Itu maksudnya adalah supaya dunia ini diterangi oleh terangnya Tuhan. So how does the soul illuminate the world, bring light to the world? How do we do that? Bagaimana caranya jiwa kita bisa menerangi dunia ini? Bagaimana kita melakukannya? Here comes the 3 lines of the letter A, 1, 2, and 3, and he's teaching us that it is with hosting good thoughts, thinking good, speaking good, and doing good. That's how we bring light to the world. Ya, itu semua tercermin dalam huruf V yang artinya ada 3 kata, ya. Berpikir yang baik, berbicaralah yang baik, dan berlakulah yang baik. What is your name? Jameson. Jameson? Ya, Where were you born? in Indonesia. In Indonesia? Ya. Did you choose your name? No? Your parents chose it. Of course. Did you choose where to be born? No? Did you choose the color of your eyes? No, I can't. So where is the freedom of choice that God gives us? Ya. We don't choose our DNA. We don't choose our spouses. They choose us, right? Ya. Bagaimana cara kita memilih Tuhan untuk menciptakan kita? Kita tidak bisa memilihnya. There's so many things that happen in the world. We cannot choose them. We didn't choose them to happen. It's a much bigger thing. Ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini dan kita tidak dapat memilih untuk melakukan sesuai apa yang keinginan kita gitu. Semuanya bisa terjadi. But we have the freedom of choice at any situation to decide which thought to host in our mind, a good one or a much better one. Ya, tapi kita masih bisa melakukan atau memilih untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu berpikir yang baik, berbicara yang baik. What to say? Should we say something very good, the very best? Ya, jadi ketika kita berbicara dan melakukan sesuatu yang dan berbicara yang baik, maka itu akan berdampak yang baik. And what to do? Dan melakukan yang baik, Only good things. And if we all do what we need to do, then definitely we will all merit the redemption of the world immediately, and the building of the eternal temple in Jerusalem, the third and eternal temple, immediately now. Amen. ya. Tahu ya? Ya. Oh, belum. I cannot the lines. Oke, saya juga bingung. Ya, jadi maksudnya begini saudara. Kita percaya bahwa kalau nggak salah nih hubungan ya. Could you repeat again, Khazak. for your Islamic. Oh, di slam. Oh, good. Good job. sorry sir, could you repeat the last word you say? I'm saying if we all do, there is a purpose to the creation. Ya. Jadi kalau kita